timan pwede nimong ipakita ang imong gibati, pero dili nimo pwedeng ipugos ang imong gusto. So, if you love a person, let that person freely love you back. You can show your affection. Pwede. Pero ayaw lang ipugos because naay mga panahon na dili gid kita ang mapili. Ug sakit lang gid kaayo. If you know this, please sing along.